नाटिया गला दुबई। संतोषपुर गाँ छोट गाँ माटीर घर नारिकेल गछ और संध्या बेले धुआं उठुथिबा चुली सेई गाँरे रहुथिला जणे छोका सबुठी ताकू नाटिया बोली डाकुथिले। तार आसल ना थिला नारायण किंतु से छोट और हालुका दुष्ट थिबारु समस्ते भल पाई नाटिया कुहुथिले। नाटिया गरीब परिवारर छोका बापा चाषी माँ घरे लुण चाउल बंचाई घर चालुथिले। दिने नाटिया खेतरे बापांको सह काम करुथिला। रातिरे आकाशकू देखि भाबुथिला केबे मु बड़ हेबी बहुत टंका कमाइबी मो माँ बापाकू भल घर करिदेबी। स्वप्न दुबई गाँर एक लोक थिले विजय भाई। से दुबईरु छुट्टी आसीथिले। तांको हातरे सुनार घड़ी मोबाइल भल जामा कपड़ा। गाँर समस्त छोका घेरी रहिले। नाटिया मध्य पचारिला भाई दुबई केमिति थाए। विजय भाई हसी कहिले अरे सेठी घर मेघकू छुए रातिरे रास्ता दिन परी आलोकित। काम कले टंका बहु टंका। सेई राति नाटिया घुमेई पारिला नाही। से निष्पत्ति नेला मु दुबई जीबी। विदाय किछि मास परे घरर गाई बिक्री हेला। माँ तांको सुना नाकर गहना बेचिदेले। टंका जोगाड़ हेला। पासपोर्ट भिसा जीवा दिन आसिला। माँ तांको ब्यागरे चूड़ा और गुड़ रखिदेले। माँ कांदी कहिले बापा खाइबारे खाइबु असुस्थ हेबु नाही। बापा किछि कहिले नाही किंतु तांको आखिरु लुह झरी पड़िला। नाटिया प्रथम थर गाँ छाड़ी विमान रे चढ़िला। दुबईर सत्य दुबई पहुंची से भाबिथिबा स्वर्ग मिलिला नाही। ताकू नहीं जाई हेला एक कैंप्रे। छोट घर 8 लोक एकरे। सकाळ फटारू काम तपतपा घाम 45 तापमात्रा। से कंस्ट्रक्शन रे इट उठाउथिला। हातरे छाल पड़ीगला। रातिरे थकी फोन करुथिला माँ को मु भल अछि माँ किंतु फोन कटिबा परे चुपचाप कांदुथिला। घरर मने पड़ा रातिरे छादकू देखि से भाबुथिला गाँर पवन मार डाक बापांको हस। से बुझीगला टंका सबुकिछि नुहे किंतु से हार मानिला नहीं। परिवर्तन एक दिन से जणे ओडिया इंजीनियरंकु भेटिला। से कहिले नाटिया इंग्राजी शिख काम बदली जीव। सेई दिनरु नाटिया रातिरे घुम छाड़ी मोबाइल रे इंग्राजी शिखिबा आरंभ कला। 6 मास तापरे एक छोट सुपरभाइजर जॉब मिलिगला। वेतन बढ़ीगला। फेरा 3 वर्ष परे नाटिया गाँ को फेरिला। गाँरे पक्का घर बनीगला। माँ नुआ साड़ी पिंधिथिले। बापा गर्वरे कहिले मो नाटिया बड़ लोक होईगला। नाटिया हसी कहिला बड़ लोक नुहे बापा आपण माने थिबारु मु बड़। से गाँरे छोट दुकान खोलिला आउ निष्पत्ति नेला एबे से आउ केबे घर छाड़ी दूरे जीव नाही। संतोषपुर गाँर सकाळ पक्षीर चिरिकी शब्द हलुक पवन। नुआ पक्का घर आगरे बसिथिले नाटिया। 3 वर्ष दुबई रही फेरिथिबा परे तार जीवन बदली जाइथिला किंतु मन एपर्यंत शांत होई नथिला। माँ डाकिले बापा खाइबा खा सकाळर किछि खाउनाह। नाटिया हसिला किंतु तांको आखिरे अन्य चिंता चलीथिला। से गाँर रास्ता को देखुथिला। किछि छोका तांको पाखकू आसिले भाई आमकू मध्य दुबई पठाई दियंतु आमे मध्य टंका कमाइबु। एही कथा सुनी नाटिया चुप होईगला। सत्य मने पड़ा रातिरे से घुमेई पारिला नाही। दुबईर सेई तपतपा धूप छोट घर एकाकी राति सबु मने पड़िला। से भाबिला मु जहा सहिछि गाँर एई छोका माने सही पारिबे कि। परवर्ती दिन से समस्त युवकंकु डाकिला। नुआ चिंता नाटिया कहिला दुबई रे टंका अछि किंतु शांति नाही। आम गाँरे जमी अछि पानी अछि आमे एठी काम करिले समस्ते हसीदेले। गाँरे कौन हेबो भाई। नाटिया चुप रहिला नाही। से निज दुबईर संचय टंका बाहर कला। आरंभ से एक छोट पोल्ट्री फार्म आरंभ कला आउ माछ चाष पई पोखरी खोदागला। आरंभरे गाँ लोक हसुथिले दुबई फेरी आसी कुकुड़ पालुछि किंतु नाटिया हार मानिला नाही। सकाळ 4टारे उठी काम दिनरे दुकान रातिरे योजना। बड़ समस्या एक दिन भयंकर झड़ हेला। पोल्ट्री घर भांगीगला। अनेक कुकुड़ मरीगला। नाटिया भांगी पड़िला। से चुपचाप बसिथिला। माँ आसी कहिले बापा तू दुबईर कष्ट सहिलु एहा मध्य सही पारिबु। सेई कथा ताकू शक्ति देला। पुणी उठिबा नाटिया हार मानिला नाही। से बैंक लोन नेला पुणी फार्म तैयारी कला। एथर गाँर छोका माने सहयोग कले।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ମିଳିଲା। ଡିମ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ। ମାଛ ବିକ୍ରି, ଦୋକାନ ଚାଲିଲା। ସଫଳତା 1 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତୋଷପୁରରେ ଅନେକ ଯୁବକ ନାଟିଆ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। କେହି ଆଉ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗାଁରେ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ନାଟିଆ, ତୁ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ନାଟିଆ ହସି କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଗାଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଶେଷ ମେସେଜ ସେ ଛୋକାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବିଦେଶ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଥିଲା। ନାଟିଆ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ କ୍ଷେତ ଆଗରେ ଦାଣ୍ଡି ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଦୁବାଇ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଲା। ନାଟିଆ ଗଲା ଦୁବାଇ। ସନ୍ତୋଷପୁର ଗାଁ, ଛୋଟ ଗାଁ, ମାଟିର ଘର, ନାରିକେଳ ଗଛ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଚୁଲି। ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଜଣେ ଛୋକା। ସବୁଠି ତାକୁ ନାଟିଆ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାର ଆସଲ ନାଁ ଥିଲା ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଓ ହାଲୁକା ଦୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ନାଟିଆ କହୁଥିଲେ। ନାଟିଆ ଗରିବ ପରିବାରର ଛୋକା। ବାପା ଚାଷୀ, ମା ଘରେ ଲୁଣ ଚାଉଳ ବଞ୍ଚାଇ ଘର ଚାଲୁଥିଲେ। ଦିନେ ନାଟିଆ କ୍ଷେତରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲା। ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା, କେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା କମାଇବି, ମୋ ମା ବାପାକୁ ଭଲ ଘର କରିଦେବି। ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୁବାଇ ଗାଁର ଏକ ଲୋକ ଥିଲେ, ବିଜୟ ଭାଇ। ସେ ଦୁବାଇରୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନାର ଘଡ଼ି, ମୋବାଇଲ, ଭଲ ଜାମାକପଡ଼ା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଛୋକା ଘେରି ରହିଲେ। ନାଟିଆ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଦୁବାଇ କେମିତି ଥାଏ? ବିଜୟ ଭାଇ ହସି କହିଲେ, ଅରେ, ସେଠି ଘର ମେଘକୁ ଛୁଏ, ରାତିରେ ରାସ୍ତା ଦିନ ପରି ଆଲୋକିତ। କାମ କଲେ ଟଙ୍କା, ବହୁ ଟଙ୍କା। ସେଇ ରାତି ନାଟିଆ ଘୁମେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ ଦୁବାଇ ଯିବି। ବିଦାୟ କିଛି ମାସ ପରେ ଘରର ଗାଈ ବିକ୍ରି ହେଲା। ମା ତାଙ୍କ ସୁନା ନାକର ଗହନା ବେଚିଦେଲେ। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଲା। ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା। ଯିବା ଦିନ ଆସିଲା। ମା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଚୂଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ ରଖିଦେଲେ। ମା କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବାପା, ଖାଇବାରେ ଖାଇବୁ, ଅସୁସ୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ। ବାପା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା। ନାଟିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଲା। ଦୁବାଇର ସତ୍ୟ। ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚି ସେ ଭାବିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇଯାଇ ହେଲା ଏକ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଛୋଟ ଘର, 8 ଲୋକ ଏକରେ। ସକାଳ ଫଟାରୁ କାମ, ତପତପା ଘାମ, 45 ତାପମାତ୍ରା। ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଇଟ୍ ଉଠାଉଥିଲା। ହାତରେ ଛାଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରାତିରେ ଥକି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ମା'କୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଟିବା ପରେ ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଘରର ମନେପଡ଼ା। ରାତିରେ ଛାଦକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଗାଁର ପବନ, ମା'ର ଡାକ, ବାପାଙ୍କ ହସ। ସେ ବୁଝିଗଲା, ଟଙ୍କା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏକ ଦିନ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ କହିଲେ, ନାଟିଆ, ଇଂରାଜୀ ଶିଖ, କାମ ବଦଳିଯିବ। ସେଇ ଦିନରୁ ନାଟିଆ ରାତିରେ ଘୁମ ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 6 ମାସ। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁପରଭାଇଜର ଜବ୍ ମିଳିଗଲା। ବେତନ ବଢ଼ିଗଲା। ଫେରା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ନାଟିଆ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘର ବନିଗଲା। ମା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବାପା ଗର୍ବରେ କହିଲେ, ମୋ ନାଟିଆ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲା। ନାଟିଆ ହସି କହିଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ ବାପା, ଆପଣମାନେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଡ଼। ସେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଏବେ ସେ ଆଉ କେବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷପୁର ଗାଁର ସକାଳ। ପକ୍ଷୀର ଚିରିକି ଶବ୍ଦ, ହଳୁକ ପବନ। ନୂଆ ପକ୍କା ଘର ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ନାଟିଆ। 3 ବର୍ଷ ଦୁବାଇ ରହି ଫେରିଥିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ମା ଡାକିଲେ, ବାପା, ଖାଇବା ଖା, ସକାଳରୁ କିଛି ଖାଉନାହଁ। ନାଟିଆ ହସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ଛୋକା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଭାଇ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କମାଇବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାଟିଆ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟ ମନେପଡ଼ା। ରାତିରେ ସେ ଘୁମେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁବାଇର ସେଇ ତପତପା ଧୂପ, ଛୋଟ ଘର, ଏକାକୀ ରାତି, ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯାହା ସହିଛି, ଗାଁର ଏଇ ଛୋକାମାନେ ସହିପାରିବେ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ନୂଆ ଚିନ୍ତା। ନାଟିଆ କହିଲା, ଦୁବାଇରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଜମି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କାମ କରିଲେ ସମସ୍ତେ ହସିଦେଲେ। ଗାଁରେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ? ନାଟିଆ ଚୁପ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଦୁବାଇର ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା। ସେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଦାଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଗାଁ ଲୋକ ହସୁଥିଲେ, ଦୁବାଇ ଫେରି ଆସି କୁକୁଡ଼ ପାଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଟିଆ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠି କାମ, ଦିନରେ ଦୋକାନ, ରାତିରେ ଯୋଜନା। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏକଦିନ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ହେଲା। ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନେକ କୁକୁଡ଼ ମରିଗଲା। ନାଟିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। ମା ଆସି କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ଦୁବାଇର କଷ୍ଟ ସହିଲୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବୁ। ସେଇ କଥା ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ପୁଣି ଉଠିବା ନାଟିଆ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଲା, ପୁଣି ଫାର୍ମ ତିଆରି କଲା। ଏଥର ଗାଁର ଛୁକାମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ମିଳିଲା। ଡିମ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ଆରମ୍ଭ, ମାଛ ବିକ୍ରି, ଦୋକାନ ଚାଲିଲା। ସଫଳତା 1 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ତୋଷପୁରରେ ଅନେକ ଯୁବକ ନାଟିଆ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। କେହି ଆଉ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗାଁରେ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ନାଟିଆ, ତୁ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ନାଟିଆ ହସି କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଗାଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଶେଷ ମେସେଜ ସେ ଛୋକାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବିଦେଶ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବୁଥିଲା। ନାଟିଆ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ କ୍ଷେତ ଆଗରେ ଦାଣ୍ଡି ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଦୁବାଇ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ଜୀବନ